नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अक्टोबर 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्र षष्ठ राशि कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांते तेज वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय। ए कन्या राशि जार अधिपति ग्रह होची बुध। कन्या राशि शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 5 6 8। शुभ रंग सबुज धला नील। ए कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई कौन रहिबो एही मासरे गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि मंगल, सिंह राशि बुध, कन्या राशि शुक्र रवि केतु, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछन्ति। तो ये गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास कन्या राशि रे जन्म होइथिबा लोकंक पई मिश्रित फलाफल आनिबो। आपनको स्वास्थ्यर विशेष जत्न नेबाकू पड़िबो, कारण एही मासरे आपनको स्वास्थ्य दुर्बल होई पारे एवं आपण रोगर शिकार होई पारंती। आपनको रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास होबार लक्षण मध्य रहिछि, जो कारणरू आपण सहजरे जेकोसी संक्रमणर शिकार होई पारंती। तेणु एही मासरे आपणक स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। क्यारियर संबंधी विषय गुड़िक विषय कहवाकू गले चाकरी रे उन्नति घटिबो, तथापि आपण एक भल स्थिति रे रहिबे। व्यवसाय करुवा लोक माने तीक्ष्ण बुद्धि युक्त हेबे। आपणकर व्यवसाय सहभागी सहित भल संपर्क हेतु आपणकर व्यवसाय अग्रगति करिवो, किंतु आपण अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबे, जहाँ व्यवसायर गति मंथर करि पारे। तेणु सतर्कतार सहित आगक बढ़ंतु। पारिवारिक जीवन रे एक भल परिस्थितिर संभावना अछि। प्रेम संपर्क पई समय भल हेबो, जेतेबेले कि वैवाहिक जीवन रे टेंशन और विवादर अवस्था आहुरी खराब हो जिवो। आर्थिक दृष्टि मासटी भल हेबार संभावना थिबा बेले छात्र मानकु कठिन असुविधा पई प्रस्तुत हेबाकू पड़िबो। अध्ययन पई आपण विदेश जिवार सफल होई पारंती। दर्शक बंधु समस्त ग्रहंकर संयुक्ति फल आम विचार करते राशिफल, किंतु से ग्रह मानक मध्य विशेष गुरुत्व थाए दुईटी ग्रह उपरे, जे कि होउछन्ति बृहस्पति और शनि। ए दुईटी ग्रह आपणक राशि पई बृहस्पति नवमस्थ एवं शनि षष्ठस्थ। तेणु प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा, तेबे बृहस्पति होउछन्ति आमर देवगुरु। तेणु देवगुरु बृहस्पति सबुबले समस्त सत् मार्ग रे सत् चिंता सत् बुद्धि दवाई चेष्टा करती। तेणु ये बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, यश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक। ये बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम नवम सप्तम एकादश स्थान रे शुभफल प्रदान करिथांती। तेणु आपणक राशि पे वर्तमान बृहस्पति होउछन्ति नवमस्थ। तेणु बृहस्पति आपणको संपूर्ण रूप से शुभफल प्रदान करेंगे, जहाँकि ए समय मध्य आपण जो माने व्यवसाय वाणिज्य करुछन्ति सेमाने मध्य आकस्मिक लाभ प्राप्त करेंगे और आपणकर आय वृद्धि हेबो, व्यय कमिबो। तेणु आपण व्यवसाय भल लाभ मध्य करेंगे। और जो माने शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन्ति सेमानक पई मध्य एक सुवर्ण सुयोग
ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ସେଥିରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମନୋନିବେଶ କରିବାର ଏବଂ ଆହୁରି ସମୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବା ଯାହା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା ସେଥିରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦେବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଆମେ ସେଥିରୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନୂତନ କର୍ମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ବା ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।